तमाम तर सूरत हाल लाइव कवरेज है, एंड येट द वर्ल्ड इज जस्ट अ साइलेंट स्पेक्टेटर। गजा की कमी ने हंसते खेलते बच्चों को हड्डियों का ढांचा बनाकर पेश कर दिया है। और अभी जो मैं आपसे मुखातिब हूं, नॉन स्टॉप कारपेट बॉम्बिंग जारी है पूरे के पूरे शहर में। भूखे प्यासे फलस्तीनियों पर आज भी इजरायली फोर्सेस ने बराह रास्त फायरिंग करके 6 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है। रफा के इमदादी मरकज के करीब भी इमदाद लेने के लिए जब फलस्तीनी जमा हुए तो इजरायली फोर्सेस ने उन पर फायरिंग कर दी और सुबह से होने वाले मुतअद्दिद हमलों में 41 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गजा पर कब्जे के इजरायली मंसूबे का एक बार फिर दिफा करते हुए ये दावा किया है कि गजा पर कब्जा ही जंग को खत्म करने का बेहतरीन रास्ता है। हमारा मकसद गजा को हमास से आजाद कराना और फिर यरगमालियों की रिहाई है। नेतन्याहू का कहना है कि गजा को कब्जा करना मकसद नहीं बल्कि हमास से आजाद कराना है। इजरायली वजीर आजम ने हमलों में शिद्दत लाने के फैसले का भी दिफा करते हुए ये कहा है कि गजा की जंग कल ही खत्म हो सकती है अगर हमास हथियार डाल दे और तमाम यरगमाली रिहा कर दिए जाएं। नेतन्याहू ने यह दावा भी किया है कि गजा में खुराक की किल्लत की खबरें झूठी हैं और इसका जिम्मेदार हमास और अक़वाम मुत्तहिदा है। हमारे साथ जलाल अल फरा मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं जो फ्रंट लाइन से फ़लस्तीन से कवरेज करते आ रहे हैं। जलाल, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सबसे पहले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर, माई डीपेस्ट कंडोलेंसेस हमारे कॉलीग्स का और वो लोग, वो निडर सहाफ़ी, वो तमाम तर भाई कि जो फ्रंट लाइन से निडर होके अपने ख़ानदान, अपने बच्चों, सब चीज़ों को भूल कर दुनिया तक ये रिपोर्टिंग कर रहे थे कि शायद कोई एक तस्वीर, कोई एक खबर, कोई एक फुटेज जो है इज्तिमाई ज़मीर को झंझोड़ देगी, मगर ऐसा अभी तक नहीं लगता हो रहा। ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग चैलेंजेस आप खुद भी कर रहे हैं, रिपोर्टिंग लाइव कवरेज लाइव जेनोसाइड की कितनी मुश्किल है जलाल? जी, बहुत शुक्रिया मोहतरमा। आपके सवाल के बड़ा मुख्तसर जवाब दूंगा। वहाँ पर सिर्फ सहाफ़ी की रिपोर्टिंग करना मुश्किल नहीं है, बल्कि ज़िंदगी वहाँ पर मुश्किल है। वहाँ पर हर चीज़ मुश्किल है गज़ा के अवाम के लिए। वहाँ पे हत्ता कि खुराक हासिल करने के लिए, वसूल करने के लिए भी एक समझ लें कि मौत को गला लगाने के मुतरादिफ है। सहाफ़ियों के लिए ये सबसे ज़्यादा रिस्क वाला काम है गज़ा में रिपोर्टिंग करना है। जैसे आपने फरमाया यानी सहाफ़ियों की एक लंबी लिस्ट है। ये एक इसराइल का मंसूबा है, इसराइल का प्लानिंग है कि वो जो दुनिया का कैमरा है, उसको बंद करना चाहते हैं। वो दुनिया गज़ा के अवाम का जो कत्ल-ए-आम है, गज़ा के अवाम के जो रसायद है, इसराइल की पूरी कोशिश है कि दुनिया ना देखे। इसलिए सहाफ़ियों की जो कैमरा है, इसी को बंद करना चाहते हैं। तो इसी तरह वो हमारे कुलीग्स को, हमारे जूनियर्स को, सीनियर्स को भी शहीद कर रहे हैं। मोहतरमा, हम सिर्फ सहाफ़ियों का अगर हम बात करें, अनस शरीफ हो, मोहम्मद क़रेक़ा हो या कोई और हो, इस वक़्त गज़ा के अंदर अब मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ क़यामत सुग़रा है, तो शायद ये अल्फ़ाज़ कम है। अगर मैं कहूँ कि ये करबलास्तानी है या मौजूदा दौर का करबला है, ये भी लफ्ज़ भी कम है। ये जहन्नुम है, जहन्नुम। इसराइल ने गज़ा को जहन्नुम बना दिया। गज़ा को बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, बुज़ुर्गों के लिए एक कब्रिस्तान, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ आपको, कब्रिस्तान बनाया है। गज़ा के अवाम के ऊपर तरह-तरह की मौत मुसल्लत, मेरी अवाम के ऊपर, मेरी कौम के ऊपर इन्होंने तरह-तरह की मौत मुसल्लत किया है। एक फ़ज़ई हमला का जो मौत है, ज़मीनी हमले का जो मौत है, और अभी भूख और प्यास भूख और प्यास के जो एक अलग मौत मेरे गज़ा के अवाम को के ऊपर मुसल्लत किया गया है। आप यकीन करें, आपने सहाफ़ी की बात की है। हमारी सहाफ़ी गज़ा के अंदर मैं तो हम तो एक ही ग्रुप में हैं सारे, व्हाट्सएप पे और इस पे। यकीन करें, मैंने ऐसे-ऐसे भी सहाफ़ी देखी हैं, अभी रिसेंटली, जो भूख प्यास से वो बात ही नहीं कर पा रहे हैं। यकीन करें, भूख और प्यास से बात नहीं कर पा रहा। ऐसे-ऐसे सहाफ़ी हैं जो मेरे साथ लाइव में था उस वक़्त, ज़ख्मी भी हुआ और बाद में भी शहीद हुआ। तो मोहतरमा, मेरे ख़्याल में मैंने पाकिस्तान की तमाम न्यूज़ चैनल्स में गज़ा के अवाम या गज़ा की जो सूरत-हाल को बयान करते-करते, यकीन करें, इस वक़्त आज 11 अगस्त गज़ा के हालात
नाकाबिल बयान हो اور चुका है। جلال آن گراؤنڈ مقامی لوگوں کے پاس اب جانے کی کیا آپشنز ہیں؟ ایک اور سینئر صحافی جن کو ہم بہت سنتے ہیں اور وہ ہمیں لائیو اپڈیٹس دیتے ہیں، اب سے چند گھنٹوں پہلے انہوں نے بھی یہ ایکس پہ پیغام ڈالا کہ میں کہاں جاؤں، کیونکہ اب میں بھی جدھر موجود ہوں ادھر لائیو بومنگ ہو رہی ہے اور میں بھی شاید چند میں نہ رہوں۔ غزہ شہر کے قبضے کے اسرائیلی کابینہ کے اس فیصلے کے بعد آپشنز کیا ہیں مقامی لوگوں کے پاس؟ اسرائیل کا جو پلاننگ ہے، جو پرسوں ان کی کیبنٹ میں انہوں نے قرارداد منظور ہوا کہ غزہ سٹی پر کنٹرول کرنے کی، قبضہ کرنے کی۔ اب تھوڑا سا ایک چیز کریکشن کر دو، جو کنٹرول کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہے اسرائیل کے اندر اور جس کی منظوری ہوئی ہے، وہ غزہ سٹی کے اوپر ہے، پورا غزہ کی پٹی پر نہیں ہے، کیونکہ ہم تو میڈیا میں غزہ غزہ کا نام لیتے، لیکن غزہ شہر ایک تو غزہ کا سٹی ہے، لیکن غزہ کے علاوہ اور بھی شہر ہے، سٹیز ہے، جیسے دیر البلح، جیسے انصرات، جیسے خان یونس، رفح، البریج، الگرارہ۔ تو اسرائیل کی جو منصوبہ اس وقت غزہ سٹی کے اوپر، غزہ کی سٹی کے اوپر قبضہ کرنے کی، کنٹرول کرنے کی، اور جو غزہ کی سٹی کے رہنے والے لوگوں کو ان کو جنوب کی طرف دھکیلنے کی ان کا ارادہ ہے۔ جنوب کا مراد خان یونس اور رفح، خان یونس اور رفح یہ وہ ہے جو مصر کے بارڈر کے قریب ہے۔ تو غزہ کے عوام کے پاس آپشن دو ہے محترمہ، آپ نے ابھی بھی ذکر کیا ہے امداد حاصل کرنے کی جو بات آپ نے میرے خیال ذکر بھی کیا۔ غزہ کے عوام کے پاس آپشن دو ہے رہ گئے، یا پھر وہ شہید ہو جائے یا پھر وہ ہجرت کرنا بھی مجبور ہو جائے، اور اسرائیل کی بھی کوشش یہی ہے۔ اسرائیل 22 مہینہ سے ان کی کوشش یہی ہے، ایک تو قتل عام جتنا زیادہ ہو سکے، یا پھر فلسطینی جو وہاں پر ہے وہ ہجرت بھی مجبور ہو جائے۔ لیکن مصر رکاوٹ بنا ہوا، اس بات کو اس تسلیم تو کرنا ہوگا کہ مصر نے اپنا بارڈر بند کیا ہوا ہے تاکہ کوئی فلسطینی وہاں سے نہ نکلے۔ تو منصوبہ محترمہ، اگر میں آج کی بات کروں یا کل کی بات کروں، بدقسمتی سے جو میں نے پیشگوئی کی ہے پاک میڈیا میں، وہ سارے میری پیشگوئی درست ثابت ہوئی ہے۔ اسرائیل کی پوری کوشش محترمہ اس وقت گریٹر اسرائیل کی طرف ہے۔ یہ ابھی غزہ صرف شروعات ہے، غزہ سٹی پر کنٹرول کرنا یا غزہ کے قتل عام ہے، یہ ایک وہ شروعات ہے جو گریٹر اسرائیل کی طرف لے کے جا رہا ہے، جس کا نام ابراہم اکارڈ۔ میں آپ کو ابراہیم بہت دور اکارڈ، لے کے جی۔ جا رہا ہوں، لیکن ہر چیز ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ ابراہم اکارڈ جو نام لیا جا رہا ہے، معاہدہ ہے، یہ وہ ابراہم اکارڈ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں، یہ وہ ہے گریٹر اسرائیل کا شروعات ہے، گریٹر اسرائیل کا اکارڈ ہے، جس کا شروعات انہوں نے غزہ سے کی ہے۔ غزہ کے عوام پر اللہ رحم کرے محترمہ، اس سے زیادہ جلال، حماس کے پاس یرغمالیوں کو بنیاد بنا کر جو اقدام جسٹیفائی کیے جا رہے ہیں، اب شہر کا بھی پورا کنٹرول، اور آج نیتن یاہو کا بھی پچھلی پریس کانفرنس میں کہنا ہے تو کل ختم کر دوں گا جنگ، بس لے ڈاؤن کر دے حماس اپنے آرمز، یرغمالیوں والی بات، مقامی لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس حوالے سے؟ سب سے پہلے بات میں بڑے شوکنگ بات آپ کو بتا دوں، ہاں، اسرائیل کو اس وقت، اسرائیل کو اپنا کیڈیو کا کوئی ان کی جو مغوی ہے یا ارغمالی ہے جو حماس کی قبضہ میں ہے، اسرائیل کو ان کا فکر نہیں ہے، یہ صرف ڈرامہ ہے،